ये कायनात कितनी वसी है? क्या आप जानते हैं कि एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम में अगर अवेलेबल स्पेस टेक्नोलॉजी में जाया जाए तो कितनी देर लगती है? अगर ये स्टार सिस्टम और ये कायनात इतनी वसी है तो रब की कुदरत कितनी बड़ी होगी? क्या ये बात फितरी नहीं कि इस दुनिया में यानी इस ज़मीन पर रहने वाले लोगों के साथ बात करने के लिए इन्हीं लोगों में से किसी को चुन लिया जाए? इतनी बड़ी कायनात का रब अगर कॉन्शियस बीइंग को मज़ीद कॉन्शियस करने के लिए इस दुनिया में कुछ लोगों को चुन लेता है जो हमें कॉन्शियसली अल्लाह के बारे में अवेयर करते हैं, तो ये बात गैर फितरी है या फितरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये दुनिया, ये कायनात कितनी वसी है। इस कायनात में सितारे हैं, सैयारे हैं, सूरज हैं, चांद है और फिर सुना कि बहुत से चांद हैं और बहुत से सूरज, बहुत सी कहकशाएं हैं और फिर कहकशाओं के दरमियान एक स्पेस है जिसे कहा जाता है इंटरस्टेलर स्पेस। हमारा अपना निज़ाम शमसी इतना वसी कि एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक पहुंचने में हज़ारों साल दरकार हैं। लेकिन जैसे ही ये निज़ाम शमसी जो एक छोटा सा निज़ाम शमसी है जिसके अंदर ज़मीन एक छोटा सा सियारा है और उसके ऊपर हम जैसे बड़े बड़े इंसान जो बड़े बड़ी जहन रखने वाले, बड़ी बड़ी तारीख़ रखने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले इंसान रहते हैं, इस ज़मीनी सैयारे को, जिस निज़ाम शमसी या जिस सोलर सिस्टम में हम रह रहे हैं, उनमें एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक जाने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत सा सदियां लग जाती हैं। यानी एक सदियों का वक्त है जो दरमियान में मौजूद है, जो निज़ाम शमसी में सैयारे से सैयारे जाने के लिए। लेकिन जैसे ही आप इस निज़ाम शमसी से बाहर निकलते हैं तो कहा जाता है कि उसके दरमियान एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हीलियोपोस, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो सन की विंड है वो भी नहीं पहुँच पाती और ये जो सूरज है वहाँ जाकर ये हमारा बड़ा सूरज ये भी महदूद हो जाता है। और उसके बाद अंधेरे हैं, उसके पास स्पेस है और फिर जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं जो दो बड़ी बॉडीज़ के दरमियान की स्पेस होती है। उसके बाद जब आप एक नई कहकशां में दाखिल होते हैं तो उस कहकशां तक जाने के लिए, यानी हमारे इस सिस्टम से उस सिस्टम में जाने के लिए, हमारे जो करंट स्पेसशिप टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास इस वक्त टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर एक स्पेसशिप 17 किलोमीटर पर सेकेंड 17 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रेवल करे तो वो 70,000 साल लगेंगे उसको दूसरी कहकशां तक पहुंचते हुए। 17 किलोमीटर पर सेकेंड हमारी अब की टेक्नोलॉजी अगर ट्रेवल करती है तो 70,000 साल लगेंगे जो हमारा नेबरिंग जो सोलर सिस्टम है या जो नेबरिंग हमारी स्टार सिस्टम है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस तरह के और भी स्टार सिस्टम्स इस पूरी कायनात में मौजूद हैं और ये कायनात इतनी वसी है कि अगर इसके बारे में गुफ्तगू की जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए तो अक्लें दंग हो जाती हैं और इंसान हैरान हो जाता है और हैरत में पड़ जाता है कि ये कायनात कितनी वसी है। अब इस कायनात की इस वुसअत को पढ़कर दो तरह के एटीट्यूड पैदा होते हैं। एक एटीट्यूड जो है वो एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करता है, वो ये कहता है कि ये कायनात इतनी बड़ी है कि आई डाउट कि इसको किसी खुदा ने बनाया होगा। और दूसरा एटीट्यूड ये पैदा होता है कि ये कायनात इतनी बड़ी है कि हम हम्बल हो जाते हैं खुद इस कायनात की वुसअतों को देख के कि अगर ये कायनात इतनी बड़ी है और ये कायनात का अगर कोई डिज़ाइनर या कोई खुदा मौजूद हुआ तो फिर हमारे साथ क्या होने जा रहा है, फिर हमारी कहीं इसमें अकाउंटेबिलिटी हो गई तो हम इसमें क्या रिजल्ट और क्या आउटपुट उसके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसको हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करें, एक चीज़ बड़ी अहम है जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए, वो ये कि अगर ये कायनात इतनी वसी है तो इस कायनात में अगर सिर्फ एक सैयारे पे कॉन्शियस बीइंग्स मौजूद हैं जो इंसान हैं, तो उन इंसानों से बात करने के लिए अगर इस कायनात का बड़ा रब है तो वो क्या करेगा? इतनी बड़ी कायनात को चलाने वाला रब एक उनमें से कुछ इंसानों को अगर मज़ीद कॉन्शियस कर देता है, उन कॉन्शियस बीइंग्स को मज़ीद कॉन्शियस करता है और अपने बारे में उन तक अपना पैगाम पहुंचा देता है तो उसको नबूवत कहते हैं। यानी नबूवत जो है ये एक बहुत ही फितरी चीज़ हो जाती है कि उन्हीं इंसानों में, कॉन्शियस बीइंग्स में रहते हुए कुछ इंसानों को अपने बारे में कॉन्शियस कर दिया जाए। अगर बाकी तमाम लोग जो हैं वो चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हैं तो उनमें से कुछ लोगों को खुदा अपने बारे में
کانشیس کر دے اور اپنی طرف سے پیغام ان کی کانشیسنس میں داخل کر کے اسے وحی کا نام دے، اور پھر وہ وحی جو ہے اس پر چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں سمجھ سکیں کہ اتنی وسعت والی کائنات کو کون چلا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دینی یہ جو وحی ہے، یعنی ہم دین ادیان کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ باتیں صرف ادیان میں کیوں ملتی ہیں اتنے 100 سال، اتنے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے، کہ جب کہا جا رہا ہوتا ہے طبق کے اوپر طبق ہیں، جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے آسمان کے اوپر آسمان ہے، جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی 7 آسمان ہے، جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے، ہمیں ادیان میں ہی ایسا کیوں ملتا ہے جب کسی فرشتے کے سائز یعنی فرشتے کی حیت ڈسکس کی جا رہی ہو تو کہا جا رہا ہو کہ اس کی کان کی لو سے کندھے تک اتنے نوری سالوں کا فاصلہ ہے؟ یعنی سائنس نے جو لائٹ ایئرز آج بیان کرنے شروع کیے ہیں، ایسا کیوں ہوا کہ مذہبی لٹریچر میں وداؤٹ ہیلپ آف سائنس وہ پہلے ہی نوری سالوں میں گفتگو کر رہے تھے؟ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کانشیس بینگز تھے، یعنی یہ جو بڑی ہستیاں تھیں، یہ جو پروفٹس تھے، ان کی کانشیسنس میں جو خبر موجود تھی وہ لازماً ایک اس رب نے پہنچائی ہوئی تھی جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کیونکہ یہ کائنات بہت وسیع ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آپ لیٹسٹ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ سائنس سے کی طرف رجحان نہیں بھی رکھتے تو آپ بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ سائنس اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہے کہ دی وے یونیورس از ایکسپینڈنگ، اس میں سے کچھ حصہ آبزرویبل یونیورس ہے جس کو ہم دیکھ پائیں گے یا آبزرو کر پائیں گے، باقی حصہ جو ہے وہ ان آبزرویبل ہی رہے گا، جسے ہم کبھی آبزرو نہیں کر پائیں گے۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ دین والے پہلے ہی بتا رہے تھے کہ جس میں وہ کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیب والشہادہ، کہ اس میں کچھ عالم جو ہوگا ہمیشہ غیب میں رہے گا اور کچھ عالم ہوگا جو شہادت میں آئے گا، کچھ ان آبزرویبل ہوگا، کچھ آبزرویبل ہوگا، اور جو ان آبزرویبل اور آبزرویبل کو خود جانتا وہ عالم ہوتا ہے، اور جو عالم کانشیس بینگز میں سے انہی انسانوں میں سے کچھ کو مزید کانشیسنس دے کے اپنے بارے میں کانشیس کر کے خبر پہنچائے اسے وہی کہتے ہیں، اور جن پر پہنچائی جائے انہیں نبی کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جو آج کا جدید ذہن ہے اس کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ علم جو ہمارے لیے مستقل حجاب بنتا جا رہا ہے، اگر ہم اس علم پر ذرا توجہ کریں تو کہیں اس علم میں خیر نہ ہو اور ہمیں اسی علم سے رب کی بڑائی اور رب کی شان اور رب کی قوت اور رب کی قدرت اور اس کائنات کا اتنا وسیع ہونا شاید ہمیں تھوڑا تھوڑا سمجھ آ سکے، اور شاید ہمیں رب کے بارے میں بھی پتہ لگے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور اس بڑی ذات کا ایک انسان کے ساتھ تعلق اس سے زیادہ فطری نہیں ہو سکتا کہ وہ انسانوں میں سے کچھ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں سے بات کرے۔ اگلی بار اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ اور پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔